Hi friends! So today we're going to go to Ayel's house. This is a vlog because I haven't hung out with them in a very long time. And trip ko lang, why not? We'll document the side quests that we're going to experience today. Side quest. Very good. So I'm gonna get ready and then I'll check in again while getting ready. When I'm almost done getting ready. Yeah. Hi again, friends. So I'm done getting dressed. Tapos I have hoodie, quarter zip, ambot. But hi friends. So nandito na ako sa labas ng bahay ni Ayel. My friends, say hi. Hello. Hi, vlog. Let's drink. Hello. This. Here's Nika. Making saing. Yes. Yay! Pwede na? Sige na. And then we're gonna... Anong iluluto niyo? Corned beef and cocktail. You know cocktail, no? Ay, pisik! Putik! Sinabi niya corn beef and cocktail daw yung iluto daw. Corned beef and cocktail. Bullshit ka. Ay, si Nika, maraming... We can vlog ka sa Manila. We'll have our dates. We can vlog here also! Yeah, we can vlog. What the fuck? Please. Dapat man medusa kita, Alia. Hala! Dapat mag-Bolivar tayo. Anong medusa? Resto bar. Enroll anay boday ko sa medusa. Medusa. Well, baka, guys, for any schoolers. Ha? Napili ka na ba? Wala pa ako sinabihan. Oh my God! Ako pa lang pati si Mother. Pwede maano ko na kaya sa mag-crop to. Kaya... Uy, ano ba? Hindi. Aki? Oo. Ay, no kiriyo. Hindi ayaw. Ay, di mag-egg na lang. Add na lang tayo egg sa ano. Okay. Oh, Okay, sige, guys. Wait, dapat... I-ano mo. No, you Dapat cannot do front. like that. Guys, we're at my home. Ay, ganda ng lighting dito. Ganda, makabulag ya. Or baka chinita ka lang. Sure. Pwede. Sana pinapasok yung cookeries. Ay, sorry! Asina. Ulirang ina na lang talaga. Asina. Kanervya. Pumunta ka. This is our cookies. For our lunch, we'll have rice, egg, corned beef. And one. Di ba lunch? Pero breakfast ang menu namin. That's the Filipino style. And Sophia is... Where's Fel? Wala pa. tayo sa sun. Late pa. Ito na, yung Max. Right, it doesn't focus. Ay, sus! Kuya, yan, ikaw lang ni solo ayun. Wala na, kinukuha na ako ni St. Peter. Dapat ganito to. Wala pa ako nag-cut hair, people. Okay, so... Kanina ka mag-cut, diba? Yeah, dapat yung sabay-sabay yun tayo. Mga ano, huya, gratis. Una, yeah. Kaya yan, book early. Ah! Sa July. Nay, Eren, overnight po takin din yung kasa. we're all not free. We're all Free. Ikaw! We're free, not all. Ay. Basta karahayawan sa screen. I like your skirt. Thank you. Ano cute siya? Puta. It's from Surplus. Really? Yeah. Nakita ko yan. Si Fel yan. Oh, grabe. Oh, 34. Sel! Sel? Hindi ka nung una. Oh, ganito yung BTS concert. You guys. go also? So? Makapunta ka din? Hi, Fel. Yay! And
nakikinig kasi kami. Hindi pa namin narinig yung ano nila, shout out nila ng kompleto silang 7 boys set. Pinagtatanong ko Nicole guys on the Lemira BTS concert. Where? Alam na nila. Saan? Bangkok. Labog tayo lang ko, shit. Nak, Whatever. keychains ang akin. Magbayad ko. Please, I really love your keychains. Can you buy up your inhaler? Puta. Inhaler, dahil. Oo. Okay guys, vlog takeover. Ano mo dasi? Manaki Nicole! Ay! Tayo si Fel! Makawi ang masita si parents. Oh, agarad ako. Let's go, let's go! Hi! She's here! Gabu. Saan si Pat? Hala, oo nga. Update kun pa. Uy, mag-go daw siya. The trio. Oh. Next ano natin sa Manila. Hi, Mom! Hindi si Mang Ganto Bis. sa Asali. A single mom who works 2 jobs. May fireworks pa ako. Wala ba cute mga ganito? Wait a minute. Wait. Mine. Shit, feeling ko masisira ang... Cooking na. Cooking na. Ang ina kasi ni Ayun. Walang tao, di ba? Wala. Nyo. Wala si Papa. UGSS mo na. Wala si Papa, wala si Mama. Kami lang magpa-paint. Putla pa yung hanay pa yung lip tint. Aray yan. Kaya yung ito Ano na, nasira ang yelo ko. Bunahan. Manay. Gusto di po, hotdog na. We gon' get it, we gon' get it, we gon' get it on. Cocktail. Ah, may gasi yung maliit pa. cocktail. Kaya pala sinabi niya cocktail kanina. Katun, basa namin yung kilikili. Hindi man ka? Kaya ayaw ko dito magtambay. Kaso wala sa ibang tambayan, guys. Lisod ko, talon-talon. Na. Na, parang murita. Kakadating pa lang. Pauwi. After 30 minutes. Uy! Kaya meron nyo na ng patitata. Tapos na palang kamandiamundi. Take over. Dito malaglag. No, not that. Yan, kasi nga sa Manila. Hi guys, this is GGSS. Wait, over ang lighting dito. Maka-fresh, guys. Diba? Reklamo ha, tang ina nyo. Mainit. Tingin, Paul. Cooking ina. Walang magre-reklamo. Day in a life. Day Day in a life. life. O kaburikat. Kapag talaga yan maging 2 parts. Super talaga. 1 hour and Uy, fresh ako dito, ha? Di ba bale ang lighting di? Mas bala sa sinalik. Actually. Din pagin. Kanya na too loud. Sorry ha, sorry ha! Oh, pagkapal talaga ang brush. Who works 2 jobs. 1, 2, 3, go! Alam mo Asing Hindi naka-premium sa nito. Asing na Paul ka, eye repol? Nana? Basi ma, sapokit na din. Wala din kayo tubig ayan. Ba't di ka mag-perfect dito sa panin na ayaw? Dun sa amin mag-perfect ko mag-perfect. Mine egg yolk. Cool pa din. Mine chinisol. Ito yung may salt. Na ito yung may soup. Akin May egg yolk naman. Yung plato ayan. Lahat yan may salt. Tapos yan lumabatan ko. Okay na to or dagdagan ko pa ang egg. Ayan, plato please. Dagdagan ko na lang kayo. Nag-aaway ang dalawa dito sa side. Ayan, si pregunta si Tita on the egg in the leg. Ablaboy ako may si Olga ha. Ay, babi mo na lang siya pa si Ara Webos. Abla mo man si Olga. Sa unang barangay. Ha? Masarap ba ito? Yeah, masarap na ikaw lang kami. Pag hindi, Hotdog ni Chen. mabigat. Araw. Na may ari pen, babay.
Asa 200. Thank you. Water. Uy, tumitik kung Gordon Ramsay Gordon Ramsay. Ano talaga si Ayan, ma? Ayan, okay, magalis din. Hi friends! We're done cooking. They're done cooking. Man, business kita. Let's say it's lipstick. May ayos sila. Alanda. Ang init, pawis na kiling-kiling ko, guys. Say hi! Say hi! Oh my God. Hindi ka magto kami. Tapos 150 lang niya ko bro. Or 100. 150? Ah, hindi. 150 each. Like, Hindi, bombe ko nili ko sa sipiyag yung aircon. Okay. anything. Vlog! Napulutan namin tayo pakilan sa mga. Kala ko nanonood kay porn. Yan na po. Lip ko talaga yan. May kutsina ko doy. Init bro. Gusto mo makaganda. Hi friends! Say hi! Wait. Ay. Where we gonna go? We're gonna go look for drinks. Sino mas kantro? Ano nangyayari? Wait lang. Para akong pangakit ng tinita. Kasi ano na buutok man dahil na today. Nag-wem ko kasi yan. Tinamad na mag-date ang bata. Ha? Winto? No why? Holiday ba rin? Sabi niya mag-wem ko siya. Holiday! Hanapin ko si Pelpol. Later yan. Bongga si Princess. Oh. Anong binili natin? Nag-lunch pa ko with mama. Bago lang yung naman ko. Paingon na ko. Nagbuha pala siya affidavit of loss. Ha? Affidavit of loss. Sour candies. Acid, butabos ka. We got the goods. I'm excited. For the chica. I'm very excited. Kasi may pa-tres shot koloraw yun. I'm excited ka, Bertita. Pasundo ko niya. Para benta yung ba? Hi friends! Say hi to my vlog. Patrick, say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Hi! Tipsy. Red na red! Alam mo to, gago ka, Paul. Wala ka na ganda mo 5'6", China. Matikaw na here. Ano? Love. Love. Ito nga mandurmira, tren. Bebo. Ano, nag-sorry na si... Hi! Bye.